ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ରହିବ ବସିବ। गाई ଆଉ ଚଲା ପୂଜାରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ଭସାଣି ପାଇଁ ଛୁଆ ସବୁ ପୂଜା ଲାଗି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 2 ଜଣ ପୂଜାରେ କାର ଆମର ଭସାଣି ଠାକୁର ଡେକୋରେସନ ଟା ଭଲ ହେଇଛି। କଲର ସାଇଜ ତା ପଛ ପଟ ନବ ପକୁଆ ଦୋକାନ ଚେୟାର ବନ୍ଦ କରିଦେ ବନ୍ଦ କରିଦେ।
ଭାଉଜ ଫୋନ କରିଥିଲେ ବଡ ଭାଉଜ सुबानियर भवन्तु आपहिष्टा मयर भूप ताने उद्ये दधाचन महेरणाय गणपतयत्रागच्छयः गच्छयः त्रिस्तोत्राधिष्ठानम कुरु मम पूजा सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश सुनंदिं कुरु कुरुक्षेत्र गैया गंगा प्रभास पुष्कराणि पुण्यतीर्थानि विघ्नराज चरणे तृतीय दिवस संकल्प काले नागस्य पुत्र श्रीमत सीमा प्रमोद कुमार नाम उत्सव सिद्ध विनायक चरणे पूजार्चना होम कर्म संकल्प गुआ रखी जल संकल्प महूं करी से पूर्व अस्मिन् संकल्पित कर्म